Anong gupit natin, sir? Trim lang, boss. Trim lang? Adjust lang natin konti. Oh, huwag mo lang galawin yan. Okay na yan. Sakto na yan. Sige, sir. Sige, sir. Konti lang, sir. Konti lang. Unahin ko na lang sa likod, sir, ha? Oh, wag na yan. Sakto na eh. Sakto na yung Okay pa naman yung haba niya, sir, eh. Mababa pa okay na naman, yan. sir, eh. Okay na yan. Sige, dito na lang, sir, ha? Kakarampot lang, sir, ha? Oh, wag na yan. Sakto pa naman. Hindi ba naman masyado mabigat yung Okay pa naman nga, sir, eh. Oh, di ba? Yan. Sabi ko nga, eh. Sakto ba? Sakto ba yan? Yan. Siyan ko, sir, ha? Ito, konti lang. Konting-konti lang, sir, ha? Oh, wag na yan. Hindi na papantayan dito pag tinutulan mo yan dyan. Sakto na yan. Dito na lang ako, sir. Sa taas, sir, ha? Okay. Ay, hindi. Wag na yan. Sakto na yan pag ginawi mo pa ganyan. Sakto na yan. Ito na lang, sir. Dulong-dulo na lang talaga, sir. Maliit na lang, sir, ha? Dulong-dulo na lang, sir, ha? Maliit na lang, sir, eh. Ha? Hindi. Pag. Parang bumaba yan pag ganyan. Matatanggal yung haba. May tira yung buhok. Sir, ito, kaliit na lang talaga, sir. Kakaliit na lang talaga, sir, ha? Maliit na lang, sir, ha? Hindi, wag. Parang papantayan dito. Yan. Pantayan. Sir, ang liit na ng pasensya ko sa'yo, sir, eh. Doon ka na, sir. Bakit? Di mo pa ako ginugupitan. Hindi. Kumusta pasensya ko sa'yo, sir?